हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल। प्रथमे सबाइके शुभ विजया। आजकेर भिडियोटा आमी बांगलातेई करछि कारण आजकेर दिनटा सकल बांगालिर जन्य अनेक स्पेशल। आजकेर भिडियोते आमी मा दुर्गार एकटी 3D ड्रइंग बानाबो। प्रथमेई HB पेंसिल दिये आउटलाइन करे नेब। एखाने आमी कैमेल आर्टिस्टिक वाटर कलर यूज करछि। रेड येलो एंड व्हाइट कलर मिक्सड करे स्किन टोनेर कलर बानानो हय। যেখানে যেখানে শেডো পড়ছে মনে হচ্ছে সেখানে রেড কালার ইউজ করছি। If you are new to my channel then please like, comment and subscribe my channel. আমি রেগুলার আর্ট এন্ড ক্রাফট রিলেটেড ভিডিও আপলোড করি। আর যদি তোমাদের কোনো সাজেশন থাকে দেন প্লিজ মেনশন ইন দ্য কমেন্ট বক্স। জুয়েলারিতে হাইলাইটিং এর জন্য হোয়াইট জেল পেন ইউজ করছি। এখন ড্রয়িংটাকে কাট করে নেব। এই কাটিং এর জন্যই ড্রয়িং এ একটা 3D ইলিউশন আসে। एंड लास्टली शेडिंग करते होबे एबं एटाके भालोभाबे ब्लेंडिंगও करते होबे। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक्स फॉर वाचिंग।